Ini ada acara apa, Pak? Acara apa, Pak? Lagi pada ngapain dia, Pak? Jawab dulu. Ngebak di mana, Pak? Kali. Dek, sini Sasa, Bang Andra kecebur katanya. Bang Andra kecebur. Salah. Bang Andre. Tipo, mulutnya tipo. Malu ya. Bang Andra. Neng. Yang kecebur siapa Bang Andra? Nona Bang Andra kecebur noh.